Aishwarya, I love you. Bollywood. So here we are playing some games, कुछ गेम्स खेल रहे हैं और ये मेरा दोस्त है, नाम बता दो भाई। युवराज दिल्ली से मेरे को यहाँ मिला है। So देखते हैं कौन गिराता है इसको। एंड मेरा दोस्त युवराज बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। He's playing very smartly. Oh. तेरी टर्न है। चलो अब ये गिराने जा रहा है मेरा फ्रेंड युवराज। लाइव तक देखते हैं। Oh my God. That was easy, bro. I told you drink is my shit. I bet you go overseas without. This is Spanish. You should take it off. Take it off. वो लड़की भी शर्मा रही। बोल कब आएगा, कब आएगा, बोल रही कब आएगा। He's coming. Don't worry, he's coming. ले भाई ले। So my friend wants some free shots और उसके लिए मेरे ख्याल से पैंट उतारनी पड़ती है। No, I'm already stripped down, bro. ये तो लड़का हो चुका है खत्म अभी भाई, हम भी खत्म हो चुके हैं। वो लड़का अभी बचा है अभी, वो सबसे शरीफ वही है। अभी ये सबसे अलग ही जाएगा। यही है। कितने देर का पब क्रॉल कितने देर का होता है? पब क्रॉल कितने देर का होता है? अबे सुबह तक 5 बजे तक। राइस और ऑमलेट, ये तो अपना नॉर्मली है ना, जैसा अपना होता है। देखो सिर्फ राइस और ऑमलेट है। He's looking for his own. Yes. His first experience in Bangkok. I'm so Namaste. Ever Aishwarya, I love you. Aishwarya, I love you. Give me an Instagram. I love you. Oh, buddy. Pisco. Oh, fuck. Guys, so we are some अपनी नहीं। Anyways, guys, ये पार्ट हम डालेंगे व्लॉग में।
Dude, Come back. yo, we woke up here Video. Why not? Because I'm so pretty, like literally. So here are my friends. Hello, I'm the French girl, and this is French the ticket. girl. I'm Like like, I'm the that. fucking guy from Toronto. Stop, right. भाई देख लो ये लड़की मछली फंसा रहा है हाँ? ऐसे पकड़ टूट गया Yo bro have a good time we are having some time sure and party it is garbage okay खाने की तलाश में पता नहीं कहाँ आ चुके हैं राइस चिकन एंड एग multi-purpose 1 hour.